লাগি আছে হাতকেৰেয়া বন্ধা হল হিকলিৰে অমানৱীয়ভাৱে ভাৰতীয়ক বিতৰণ আমেৰিকাৰ ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ পদক্ষেপক লৈ উত্তাল সংসদ প্ৰথমে চাওক এটা বিশেষ ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছে ইউএছ বৰ্ডাৰ পেট্ৰল বিভাগৰ মুৰব্বীয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা 104 গৰাকী অবৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকক বিতৰণ কৰিলে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে হাতত হাতকেৰেয়া ভৰিত হিকলিৰে বজ্ৰকঠোৰ বান্ধ দি বিমানেৰে থৈ গল ভাৰতৰ ভূমিত এইবাৰ চাওক আন এটা ভিডিঅ' এয়া ভাৰতীয় সদনৰ পৰিৱেশ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত স্থগিত হল সদনৰ কাম-কাজ হাতত হেণ্ডকাফৰ প্ৰতীকি লৈ বিৰোধীয়ে কপালে সদন চৌহদ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৈদেশিক মন্ত্ৰীক প্ৰশ্নবান বিৰোধীৰ প্ৰবাসী ভাৰতীয়ক এইদৰে বিতৰণক কেন্দ্ৰ কৰি অসন্তুষ্ট বিৰোধী सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया है। सोचिए आप क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहाँ पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। ভাৰতীয় নাগৰিকক আমেৰিকাৰ অমানৱীয় আচৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈ देखिए मैं तो अमेरिका सरकार की इस रवैये से बहुत ही दुखी हूँ। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर हैंडकफ चेन लगाकर जिस तरीके से भेजा है पूरी तरीके से अमानवीय है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ है वो चुप क्यों है, एमईए क्यों चुप है? जहाँ तक हमने देखा है कि कोलंबिया जैसा एक छोटा सा देश उन्होंने पूरा जोर लगाया अमेरिका के सरकार पर जब उनके नागरिकों को वापस भेजा गया, लेकिन हमारी सरकार चुप। অৱশ্যে এই বিতৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ালে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে এই বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া নতুন নহয়, পূৰ্বতেও এনেদৰে অবৈধ নাগৰিকক বিতৰণ কৰা হৈছে। জয়শংকৰে সদনত দাখিল কৰে 2009ৰ পৰা আমেৰিকাই বিতৰণ কৰা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ তালিকা, কিন্তু ভাৰতীয় নাগৰিকক যাতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তাৰ বাবে মাৰ্কিন প্ৰশাসনক জনাই দিছে চৰকাৰে। The details of deportation from the United States since 2009. The numbers, yours vice sir, are listed in my statement. From 2009, deportations by the United States are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. Sir, I repeat to you, these are procedures that came in 2012. They provide for the use of restraint. Sir, I have an American document of 2012 which lays out the restraint procedure. I authenticate it and I will lay it on the table of the House. বছৰ বছৰ ধৰি আমেৰিকাত বাস কৰি আহিছিল পঞ্জাব, গুজৰাট, হাৰিয়ানাকে ধৰি দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে। তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ আমোলতে ধৰা পৰিছিল এইসকল অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী। আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ট্ৰাম্পে কৈছিল যে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হলে তেওঁ আমেৰিকাৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ বিতৰণৰ কাম কৰিব। ফলত নথিপত্ৰ নোহোৱাকৈ অবৈধভাৱে আমেৰিকাত বাস কৰি থকা ভাৰতীয় নাগৰিকৰো বিপদ হৈ পৰিছে অনিবাৰ্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।